गोय सरकारान जो एक्झॅक्टली उदकाचो जो फुकट दिवपाचो जो उदक आयिल्लें समथींग 16 क्यूबिक तो आतां निर्णय घेतला की तो आतां बंद आनी ह्या फुडें जे कितें आसतलें तें रेग्युलर चालू आसतलें उदकाचें बील. ह्या प्रमाणे तुमचें एक ऑपोजिशन जे आहात तुमी तुमचें कितें म्हणटा? की पळय कशें आसा, बीजेपी आनी गोवा सरकार हे प्रमोद सावंताच्या लीड बीजेपी गव्हर्मेंट इज अ जुमला पार्टी हे आमी ऑलवेज म्हणटा. ह्या गव्हर्मेंटा कडेन एक खंयच्या उतराचेर फिक्स रावले आनी की बाबा गोंयकारांक ताचो फायदो जालो हे आमी केन्नाच पळोवंक ना. तुमी पळयल्या रायट फ्रॉम एनी इलेक्शन्स लागीं येयले की ही स्कीम ते इंट्रोड्यूस करतात, नवे नवे स्किमी. त्यांच्यानी 6,000 जॉब, 8,000 जॉब, 10,000 जॉब हे भरपूर आश्वासनां दिली. प्रत्येक बाय इलेक्शनाक असो किंवा लोकसभा इलेक्शन घ्या, पंचायत घ्या, साधे पंचायतीच्या बाय इलेक्शनाक सुद्धा ते आश्वासन दितात त्या वॉर्डाच्या लोकांक. पण त्यांच्याकडे निमाणी ती आश्वासनां जर फुलफील करपाक जायना जाल्यार आमच्या लोकांक कित्याक फटयतात? आता ही स्कीम जी आसा उदकाची 16,000 लिटर 16 क्यूबिक ही तुमकां 5 वर्सांसून सारखी चलोवपाक जमना. तुम्ही गरीबा बरोबर आमच्या गोंयकारा बरोबर फकाणां करतात. तुमच्याकडे 3 सिलिंडराचो विषय केल्लो तुम्ही इलेक्शनाकूच तुम्हीच सांगलेलें. तुमच्याकडे आज सुद्धा एक सिलिंडर जमलो. आम्ही सिलिंडराचेर येयत जाल्यार गोंयकार आमच्या जे विलेजींनी रावता 80% लोक लांकडांचेर आपली चूल चलयताले. तुम्ही तांकां तरेतरेचे एड दाखयले, एडवर्टायज दाखयले आनी ते एकदां तेंच्यो चुली बंद केल्यो. सिलिंडराची अशी स्कीम दिता, तुमकां 3 सिलिंडर दिता XYZ. आनी आज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार आम आदमी जो आसा गरीब, तुम्ही अंत्योदय तत्वाचो सरकार म्हणटात, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोय, अरे बाप रे कितें कितें उलयतात. पण तुम्ही अक्षरशः नोट केल्यार ते गरीबाच्या बॉल्सान जे म्हयन्याची सॅलरी येता तितूले कितले पयशे वापस गव्हर्नमेंटाच्या बॉल्सान वयता? जवळ जवळ अर्धी सॅलरी लोकांची ह्याच त्यांच्या भानगडीत परत चल्ली. म्हणजे निमाणी एंड ऑफ द डे जर पळयत एक सायडीन दिता आनी एक सायडीन काढून घेता. हो बीजेपी सरकार अक्षरशः फटाशो. आनी एक तरी स्कीम हांव म्हणटा जी तुमी कितें उलयले ते खरे उतरात बाबा, त्या उतराचेर कायम रावात. आनी गोंयचे लोक आमचे अशें कितें कचाबूल जाता कळना. पण आमकां खबर आसा लोकांनी तुमकां बारीक नोट केलेले आसा. येता त्या 27 हेच लोक तुमकां दाखयतले की तुम्ही तुमच्या उतराचेर आनी ही फटाशो ज्यो आसा त्याचो रिजल्ट कितें तो तुमकां 27 दाखयतलो. आनी आमी काँग्रेसवाल्यांनी जितल्यो स्कीम त्या टायमार चालू जाल्ल्यो म्हाका मुख्यमंत्र्याक सांगपाचें आसा, काड आनी पळय जितल्यो स्किमी आमी त्या टायमार डिझायन केल्ल्यो त्यो लास्ट मेरेन आमच्यो चालू आसल्यो. वेळ येयल्यार त्या सिच्युएशना प्रमाणे कितें अमावंट कमी आसत ती मागीर गृहदार आसूं ना आनी खंयची आसूं स्कीम काँग्रेसीन उतर दिल्ले पाळ्ळेलें. तुमच्याकडे एक उतर 5 वर्सां सुद्दां सारकें पाळूंक जावना. आता ZP लागीं पावला. आता पळयतले ते परत 4 स्किमी म्हणून इंट्रोड्यूस करचे तितली एक बी दितली ती बी दिली जाल्यार नशीब गोंयकारांचे. म्हाका दिसता गोंयकारांनी आयज दोळे उगडपाची गरज आसा. हेंकां बारीक विचार करात ह्या लोकांचेर की आमकां हेंच्यांनी खंय पावयले, खंयचे दिशेन पावयले.